Vamos a, en primer lugar, a agradecer a la Fundación Embajada Abierta, a Jorge Argüello, a la Fundación Konrad Adenauer, a la Universidad de Belgrano por este seminario. Hay mucha gente muy interesada en escuchar las diferentes exposiciones que se van a desarrollar a lo largo de la mañana y después a escuchar el diálogo entre el representante de la Konrad Adenauer en Argentina, entre el embajador Argüello y la canciller Malcorra. En esta primera sesión, que va a durar más o menos una hora, trataremos de mantenerlo dentro de una hora hasta el coffee break, la idea es que los expositores de la, como dijo el amigo de la Universidad de Belgrano, de la tríada que está de algún modo a cargo del G20 ahora, nos ofrezcan un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo. Obviamente el mundo está en una situación de transición y de mutuación bastante acelerada, están ocurriendo muchas cosas muy rápidamente, y cuando muchas cosas ocurren muy rápidamente, muchas veces es interesante frenar un poco y tomarse un tiempo para pensar qué es lo que está ocurriendo en el mundo, como paso previo al segundo panel, en donde vamos a tener un panorama más claro de los 3 países de América Latina que integran el G20, y en este sentido creo que vale la pena destacar el éxito de la convocatoria, en el sentido de haber logrado reunir en una misma mañana en Buenos Aires a los 3 Sherpas, es decir, a los 3 guías consejeros, sería aproximadamente la traducción, de los 3 países latinoamericanos que pertenecen o que son parte del G20. Eso es algo que no, por lo menos hasta donde yo tengo registro, no ocurre tan habitualmente, que en una misma mañana, en un auditorio público, con acceso al público, se reúnan los 3 representantes de los países latinoamericanos en el G20. Es, en este sentido, un éxito de esta convocatoria. Decía entonces que en este panel vamos a escuchar a 3 expositores que nos van a ofrecer un panorama sobre la situación económica global. Yo no voy a hablar, simplemente voy a moderar la charla. En un mundo que está cambiando, por supuesto, muy rápidamente, básicamente por 3 o 4 motivos que voy a enunciar muy rápidamente. Uno de ellos es, por supuesto, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el giro proteccionista que se está por lo menos anunciando, el cambio de enfoque en una larga serie de políticas, desde las migratorias hasta las ambientales, hasta incluso algunos anuncios, sugerencias, amagues de cambios geopolíticos, en algunos casos bastante sorprendentes, por usar un adjetivo diplomático, ya que estamos en un ámbito diplomático. También Europa está en un momento de transformación muy profunda. Ayer se oficializó, o se empezó a oficializar, digamos, se formalizó de algún modo la salida de Gran Bretaña. Hay elecciones cruciales este año en Alemania, va a haber elecciones que son muy importantes, pero sobre todo en Francia, donde hay posibilidades de que gane la candidata de la derecha extrema. Hay al mismo tiempo una decisión del gobierno chino, enunciada muy claramente por el presidente Xi en la cumbre de Davos, de mantener a China dentro del marco del libre comercio y de apostar al libre comercio como el eje a partir del cual China puede sostener su crecimiento en los próximos años. Y hay finalmente en América Latina también una situación de transición después de una década y media de gobiernos nacional populares, de izquierda, populistas, como les guste llamarlo, hacia un panorama latinoamericano más híbrido, más mixto. Estos son, creo, algunos de los rasgos de la situación global de un mundo que efectivamente está cambiando y que está ingresando a un contexto económico, financiero y geopolítico nuevo. Le voy a dar, si le parece, la palabra al profesor Jakob Schwab del Instituto Alemán de Desarrollo, del German Development Institute, para que nos ofrezca su exposición, si es posible en unos 20 minutos, si está de acuerdo el profesor, y después pasamos a los siguientes expositores. Profesor Schwab. Muchas gracias, and thank you very much the Universidad Belgrano, la Embajada Abierta, and the Konrad Adenauer Stiftung for having me here. I'm very glad to be allowed to speak at this very interesting workshop. So I will speak here today on behalf of the chair of this year's T20, Think 20 process, which is led jointly by the German Development Institute and the Kiel Institute for the World Economy in Germany. For those who are not familiar with the
detailed processes of the G20 and all of its surroundings. The Think 20 is the group of think tanks from all G20 countries that come together to accompany the process, and they are usually mandated by the G20. It's one of the engagement groups. There's 6 other engagement groups, or 7 overall, like the Women 20, the Business 20, and so on. So the T20 is the only engagement group of all these engagement groups that understands itself as to not be an advocacy group, but rather one that to accompany the whole process from an academic perspective and to give a more neutral advice to G20 policymakers. And this is also the role of our panel here, to accompany this, this event from an academic perspective. So this is what we will do. My colleague Hong Song has chaired the T20 process last year, so we're in a good tradition here. Thank you very much. So we are here to speak about the economic and financial context that the G20 is fronting before the Argentinian presidency. And just as you pointed out, this is of course a very special context. So we see close to 0 growth rates in almost all countries, or even below, as has been in Argentina the case for a while. We see interest rates close to 0. We see, as you pointed out, a surge in populism around the world, in all developed economies, definitely. And all this is creating a huge insecurity, not only among what we call the general population, but also among policymakers and academics. So that's one perspective on the context. But then there's also another one, and that is one that we as the T20 very much have, that this year we have just, or already last year, but we are just entering the post-2015 world, when in 2015 both the Agenda 2030 was adopted by the United Nations and the Paris Agreement was signed. And both these deals show a huge commitment of the international community for international cooperation and to solve global problems also in global cooperation. The Agenda 2030 sets a milestone in our understanding of what development means, because it introduces the principle of universality into development, that development is not only a matter for so-called developing countries, but sustainable development is a matter of all countries, also the so-called developed countries that are still there. The Paris Agreement, the link to sustainability is pretty obvious, but it is, maybe it's not a leap, but it is at least a huge step into the direction of protecting our very planet and therefore an adequate life for our children and their children. So this is also a context of global cooperation, and this is what the G20 also stands for. African countries, and that is another context that is important for the G20, or in 2013, so a little bit earlier, have adopted their own Agenda 2063, so an agenda for their future that very much links to local cooperation, but also in a way international cooperation, and that's a milestone in that direction. So all these topics are also very important for the G20 and are high on the agenda of the G20. So under the Chinese presidency, the G20 has adopted the action plan, the G20 action plan on the 2030 agenda for sustainable development. Now under the German presidency, we see the partnership with Africa that includes the Compact with Africa, then the German so-called Marshall Plan for Africa, and other initiatives in the respective working groups of the G20 that show a high focus on the future of Africa. So this is something that the G20 is very concerned with. The very reason of existence for the G20 is, so in contrast to the G7 or the G8, is that it includes emerging and developing economies all around the world. So it seems very natural to make development one of the foci, but that hasn't always been the case. It has been, the G20 was only taken to leaders level after the financial crisis of 2008.
also different topics have been on the agenda, but now in this post-2015 world, we see that despite all the insecurities, despite all the difficult situations that we have, this is what people speak about and where actually initiatives are launched in. So this is also very much mirrored in the topics that we as the T20 talk about and are concerned with this year. What we do in the T20 this year as an innovation is to structure all the experts that are there from all think tanks, from all economies, into thematic task forces that work, where people then work on their specific expertise to develop concrete policy options for G20 policymakers. So by the way, who's interested in the process, you can go to t20germany.org to see something or read the policy briefs as they are published on g20-insights.org. You can also come up to me and ask me later. So in all these task forces, in all these thematic task forces, the 2030 agenda, sustainability, is a huge topic. But obviously, in order to implement the 2030 agenda, also for us as academics, it is not sufficient to just talk about, well, we should implement the 2030 agenda and all its sustainable development goals here, but it demands a lot of very detailed, nitty-gritty technical work in all policy fields, and that is the spirit of the 2030 agenda, to go over to all policy fields in order and really mainstream the 2030 agenda in all these fields. So this goes through all task forces then that we have, even the more economic ones that talk about the more classical themes of the G20. So just to give you two examples maybe, we are very much also probably, Dr. Peña will talk more about trade later on, I guess so. But obviously in the T20 we are very much concerned with the topic of international trade, right now facing protectionism. Here we see TTIP and TPP are basically dead. This is due to the American politics or shift in American politics. So we as academics, and the T20 Task Force on International Trade and Investment obviously acknowledges that, for example, it has to be made clear that there are winners and losers from globalization, and this has to be communicated openly, and this should also be communicated by policymakers very openly. But then also our duty as academics is to show ways in which global trade that is, after all, a necessary condition for development can be made inclusive and can be made sustainable. And therefore, there is very much research going on into what are the effects of, for example, social or economic standards in international trade agreements. How can sustainable global value chains be established, and so on. So this is something that we will talk about. And after all, it pretty much comes down to, and that's also what people push for, well, global cooperation is the key. And for example, within the WTO negotiations are pretty much down at this point. It will be important to bring those up again and to include all these all that knowledge that we have right now on to implement sustainable global value chains, for example, into international trade agreements. So also Argentina will be hosting the Trade Ministers Conference of the WTO, so it's a very interesting double role for Argentina in fall, and that is something that is high on the agenda. The same holds, how much time do I have, by the way? Okay. The same holds for international tax policy, for example. For the G20, it has been a huge success that in a very short time, jointly with the OECD, there has been a lot implemented to foster international tax cooperation. This is a big success through the BEPS project, the Base-Erosion and Profit Shifting project, that has closed loopholes for corporate tax evasion. This is at the step of being implemented, so once implemented, there's a large hope that this will really have an effect in order also to finance sustainable development. On individual tax evasion, there's the common reporting standard that has been implemented. So Hong Song and me, we are jointly working in the task force on international tax cooperation within the T20, and this is very much acknowledged.
But there's also still much to be done. So, for example, there is international cooperation now that has been pushed by the G20 in international corporate tax evasion and individual corporate tax evasion. But for example, there's no coordination on tax exemptions. That is very important for particularly resource exporting countries, but not only, just a common standard on how tax exemptions could be done can help great way in order to work against corruption, which is very high on the G20 agenda too. So this is something that's still where the G20 still has work to do in order to make public investment, for example, possible through generating taxes. In the development context, aid is usually exempted from taxation. This is something that, if you mean it serious with strengthening domestic resource and public resource mobilization, then this is something that has to stop at that point. The matter of tax certainty is currently addressed by the G20 through the OECD. There's a lot of reports and so on. So tax certainty is important for both, for investors that go into a country and that want to be safe. How will I be taxed in the future? May it be that there's a completely, I set up my factory and then the taxation scheme will change. But it's also important for governments at that point. They should be clear about, well, what is it that I will get in taxes in the future? What has been concentrated on is dispute resolution mechanisms. That is of great help. That is something that is very much of help in order to create tax certainty. But there's also even more productive ways. You could go into pre-investment discussion assistance, or negotiation assistance, in order to assist countries that when there is an investment, to assist them technically to sit together and work on a scheme that creates tax certainty for both sides. And this is something that, for example, can then again create international investment again. Many developing countries are very uneasy about this prominent role that even within the G20, some emerging economies are uneasy about the great role of the OECD within the international tax governance structure. The OECD is trying to include developing and emerging economies at the table, but these rules of international taxation are just so complicated that it's very hard for even the experts in these countries, not to speak of the tax authorities themselves, to first of all implement these rules, these international taxation rules, and then also to sit at the table and to negotiate, to have a negotiating side on the table. So in order to, if this inclusiveness agenda of the OECD is serious, then there needs to be greater assistance in order to support this technical knowledge on sides of emerging and developing countries, and that's something where the G20 still has to work on. Regional organizations like SIA, the Inter-American Tax Administration Forum, and ATAF, the African Tax Administration Forum, they also call for simpler and regionally applicable rules of tax cooperation. And that is something where the G20 can also open up for, because this is a key word. Overall, regional cooperation is something that is, in many ways, can already solve what global cooperation can achieve. Not in all cases, but for example, take the case of Africa and trade. Particularly given the insecure situation of trade with developed economies, or the surge of protectionism there, if African countries would achieve to integrate their markets first, this would already be a great leap forward for trade, for the integration in trade and global value chains for African economies. It is often said that the future of mankind is decided in the fate of Africa. China, in the last year, the Chinese presidency has launched the Industrialization in Africa initiative of the G20. The German presidency now has its partnership with Africa. We, of course, very much hope that
Argentina in future years will keep up these efforts and this focus to ensure the continuity, particularly with respect to this topic. From what I hear so far, we can be pretty hopeful about this, that this is the case, that there is also an Argentinian interest to continue working on the future of Africa within the G20. So I guess now I come to an end. Global cooperation is not an end in itself, and this is probably very often as it is perceived. But it is very often in all the topics that we care about, inclusive economic growth, sustainability, and so on. It is the means to the end. And this is something where the G20 has its particular role in, and we hope that it continues to work on this from a more positive perspective than that I laid out before. So we as the G20 will continue to work closely with G20 policymakers for finding solutions for all these pressing global problems, but also for the world's greatest chances here. So thank you for now. Bueno, muchas gracias, doctor Schwab, por la presentación y por el panorama de los desafíos, sobre todo del G20 en la nueva etapa. Le paso la palabra al profesor Song Hong, del Instituto de la Academia China de Ciencias Sociales, que también nos va a hacer un panorama de la situación global y de los desafíos que enfrenta el G20, en este caso centrándonos en China. Adelante. Thank you. Thanks, Chairman. And it's my great pleasure to come here to attend this conference. And this is my first time to Argentina. Yeah. So it's a very honor to be here. And the topic for this seminars and for this conference is I was asked to talk something about the G20 in the current global order. So my presentations would be focused on three issues. First one is G20 in the current global order, and the second one is some of the experience of China as a presidency of G20s last years. And last point is some of the suggestions for the Argentina presidency next year. And about the role of G20 in the current global orders, I think 3 points is very important. First point is that it's something like a balanced group. And we already have some of the, for example, just Swam mentioned, we have G7 and also G8 and also BRICS and also others, a lot of that. But we didn't have something like G20s have a balanced countries in terms, especially in terms of economic development, and the key members from different continents. For the G20s, we have something like 9 included EUs from industrial countries in industrial world, and also we have 11 members from emerging economies. So it's more balanced in terms of country diversity. And another one is that it's in terms of size. It's 20 members. It's not too big, and of course not too small. So it's manageable, and especially for each year's summit and round tables, and each countries can have their voice there. Yeah. So this is one of the most important role of G20s. The second one is that I think there is a lot of complaint of G20s, especially in the last almost 10 years. And what's the roles of, especially for the implications of some of the statement or some of the commitment from G20 members. But in my opinion, I think most important role of G20 is something like important drivers of
new thinkings. So far, G20 is like something like a platform of meetings or forum of leaders. And of course, officials, different levels, and also different organizations. Yeah. And a global new thinkings and especially some of the new ideas and discussions at such high levels is very important. And especially after the financial crisis, yes, we didn't see such countries have very extreme policies. Yeah, that's the reason. What's the reason behind this? Development is that just because this platform there, we always discussing some of the key issues and also key thinking ideas and also policy solution for that. So no one country can have isolated policy actions. Yeah, for their challenges, we work together. This is the most important. And also another one is that it's like a brainstorm for the leaders, officials, and also, of course, think tanks together to produce and to have some new ideas for the challenge for us. And also, last point is that it's some of the test for the new idea or thinkings. And maybe it's some of the thinking or solutions for one challenges. In one country or in a small group of countries, it's okay. But how about the other countries' response to these solutions? So G20 is a very good platform for us to exchange ideas and also to get some response from other members for that. Yeah. And the last one is that I think also is very important is that it's a friendship building platforms, especially for the leaders. It's for the higher levels, we have the leaders each year have a meeting together, have some discussions, and of course also have minister levels or even have some of the director general levels, very extensive and intensive exchanges, some ideas and also solutions for that. Of course, we also have some engagement group, just as I mentioned, G20s, B20s, C20s, and a lot of them. This is very important. So many meetings and people get involved in these processes, and some of the friendship was built up during these processes. And also, this is very important for us to react to some of the global challenges and to find some of the global solutions for that. So this is something I think is the G20's in the global current governance systems. Yeah, so in summary, it's a unique G20s in this existing global governance systems. It's some people think G20 is something like economic UN, but maybe in the future would be economic UN. But now it's only is a forward-looking and new idea and thinking drivers and also new friendship building platform for us. And it's very important for the rules to complement it with existing world economic systems and all. Yeah, so this is my first point I want to emphasize. The second point about the presidencies of the G20 of China last year. I think 2 points is very important. It's for host countries, and first you must have the global perspective, because the host countries is supposed to be the leaders of the global leader. This is very important. Yeah, because you must set the theme and the topic for each year's G20 meetings. Yeah, for this year's
already saw talk about the G20 meetings in Germany would be. In China also, as well, we focus more on the global issues. Yeah. For example, trade and investment, growth, and innovations, development, a lot of that. So this is very important. Yeah, it's a global perspective. And in China's three things is most important. First one is SDG 2030, because only 2015 when the UN have a new agenda for that. And China is 2016, we just take this as a very important topic for us. And another one is we established a new work group for the, and also have a new groups for the trade and investment minister, and also have some group work for that. And then another one, we take some of the issues from the Turkey presidencies for the innovation issues as well, and also the continued in the Germany presidency this year. And this is very important, the global agenda. And also, of course, another one is the local agenda. And especially some of the upgrade some of the local agenda to the global levels. And for example, in China's in 2016, at that time, a lot of the G20 members concerned about the overcapacity issues in China. So it's the first time China accept these suggestions from the members to take the issues of overcapacity as some of the very important issues for the G20 discussions for that. And for this year's meetings, of course, as just so I've mentioned, have some of the, for example, the new master plans for Africa. Yeah, this is very important for Germany and Africa relationship for that. And of course, I think for Argentina, you can have some local concerns or also local topic. Yeah, I'm very happy. Yeah, next panels would have discussion for these issues. So, in summaries, it's very important for a balanced perspective, especially it's for the global challenges with the global perspective. It's very important. Yeah, because the host countries to be the leaders of the global leader. This is very important. Yeah, and also the leadership and the flexibilities for some of the topic for and also for the priority of this meeting is also very important. Yeah. Last point about some suggestions for the Argentina presidency next year. I think from a global perspective, it's very important for this year's already, and also for next year's. Very important is the globalization processes. It's face very tough challenges now, and also a lot of the different perspective for that, and even some of the globalizations, and even some of the anti-globalizations development in some of the key countries. So this is very important for next year's. Yeah, and what's the reason behind that, and the solution for that, and what's the visions for this phenomenon from the Argentina perspective. Another one is also, of course, is the relationship between USA and Mexico, very specific, and as well USA and Latin American. Yeah, and the last point is the new economic dynamics of growth after the long cycles of the commodity bombings in the last almost more than 10 years. Yeah, especially Latin American get benefit from this. But after this,
bombings, what's the new dynamic for the economic growth in these regions and also for other commodity export countries? Yeah, that's my point. Thank you. Bueno, muchas gracias, profesor Song Hong, de la Academia de Ciencias Sociales de China. Le paso la palabra ahora al doctor Félix Peña, del Instituto de Comercio Exterior de la Fundación ACBC, y va a ser la última exposición antes del cierre. Adelante, profesor. Muchas gracias, y voy a tratar por lo menos, de ser corto en mi presentación para poder pasar luego lo más rápido posible al panel de los Sherpas, que son los que están de alguna manera cocinando lo que se va a comer en las próximas reuniones del G20, se supone. Viendo la cantidad de gente, muchos amigos, que ha movilizado esta reunión, aparte de reconocer que es el poder de convocatoria de Jorge Argüello y de su fundación, me pregunto, bueno, pero ¿por qué es tan importante para nosotros hoy el G20? Yo creo que en otras circunstancias no sé si hubiéramos tenido tanto éxito para tener una convocatoria de gente de muy distintos lugares, orígenes, y aparte de la participación de especialistas de Alemania y de China en este caso. Lo que pasa es que de alguna manera el profesor Hong nos ha ayudado a entender dónde está la esencia de la importancia del G20. Cuando señala que hay problemas o desafíos globales que requieren que se fabriquen, que se concerten soluciones globales. Y esto no es fácil si no se tiene, y ahí viene el comentario que él hace y la palabra que utiliza, una plataforma en la cual sea posible acordar algunos grandes consensos para manejar los problemas globales que estamos enfrentando. Es decir, una plataforma para producir consensos, no un organismo internacional. No se vota. Son solamente 20 países. Si fueran más de 20 países sería aún más difícil llegar a los consensos. Son países que son o se perciben como grandes e importantes. Pero el problema no es ese. El problema es saber si llegan a consensos y si los consensos que logran son percibidos por el resto de los países como algo positivo para solucionar los problemas que se enfrentan. Y esto nos lleva de alguna manera a recordar el origen del G20. El G20 es un producto reciente. Uno podría decir, y estando en una universidad, me desaprobarían en mi examen. No diga eso, señor. El G20 viene de mucho antes, 1999, banqueros centrales, ministro de Finanzas, sí, pero ¿por qué tuvieron que llamar a los jefes de Estado? ¿Por qué tuvieron que dar ese salto a un G20 de alto nivel político? Tuvieron que llegar porque se había percibido de que los problemas que se estaban enfrentando, que no era solamente la crisis financiera y económica del 2007-2008, eran problemas que estaban poniendo en evidencia una seria crisis de gobernanza global. Y cualquiera que navega este mundo de la política y de la política internacional recuerda, porque se supone que de alguna manera lo ha estudiado, se lo han transmitido, los problemas que tiene la humanidad cuando hay crisis de gobernanza global. Es decir, cuando no hay mecanismos para encontrar soluciones colectivas a problemas colectivos. Normalmente, a través de la historia larga, se ha recurrido a algo que hoy en día casi es de poco cortés utilizar esa palabra, y no se la utiliza. De tanto en tanto se hace alguna referencia, que es la palabra guerra. Pero a través de la historia larga, esa ha sido la forma en que se han encarado los problemas de gobernanza global, cuando los protagonistas no se ponían de acuerdo sobre cuáles eran las soluciones. Si no tenemos en cuenta esto, no podemos comprender el por qué es tan importante esta vez el G20
de Alemania y el G20 de Argentina al año siguiente, como lo fue el G20 en China. De alguna manera, la importancia es porque simplemente estamos percibiendo de que hay problemas colectivos que no se pueden resolver fácilmente y que no hay mecanismos establecidos para resolver esos problemas. Y son problemas, a mí me gusta hacer mucho, como me dedico a la enseñanza, hacer la analogía con cosas simples, y ahí se entiende fácil. Jugar al fútbol sin reglas. Normalmente pongo el ejemplo, le contaba a mi amigo brasileño hace un rato, una final de la Copa Libertadores en el Maracaná entre Argentina y Brasil sin reglas, que las reglas las pone el local. ¿Ustedes imaginan eso? Y bueno, de alguna manera el problema que estamos enfrentando en el sistema internacional, que las reglas que tenemos vienen de un periodo que ha colapsado, que no existe más. Es decir, el mundo post-guerra mundial no existe más. Y no es necesario a la gente joven explicarle las enormes diferencias que hay hoy en términos de población, en términos de conectividad física, cultural, con lo que era el mundo que estaba saliendo de la guerra y en términos, sobre todo, de distribución de poder relativo entre las principales naciones, que fue el meollo de lo que llevó en 2008 a la creación del G20. No había dónde ponerse de acuerdo, se había manifestado mucho en las conferencias de cambio climático, de ponerse de acuerdo entre todos los protagonistas. No había mecanismo de concertación que funcionara. La gran pregunta en este momento, ¿es el G20 un mecanismo de concertación que puede funcionar? La dejo abierta. Permítame referirme a 3 puntos más específicos con respecto a lo que nos ha planteado Jorge en la convocatoria. Y sobre todo me voy a referir en primer lugar al primer punto, que además Jorge Argüello ha tenido la cortesía de plantearnos muy bien ese primer punto en un artículo, en mi opinión, muy bueno, que publicó hace 2 días en un diario de Buenos Aires, una agenda latinoamericana para el G20. Y en eso él plantea algo que él no lo plantea de esa manera, pero como yo soy un académico independiente que viene a dar su opinión para ayudar a pensar, cuando digo agenda latinoamericana me pregunto ¿qué? ¿Agenda de Argentina, Brasil y México? ¿O es una agenda de la región latinoamericana como tal? Y si es una agenda de la región latinoamericana, ¿cómo se fabrica? ¿De qué manera podemos llegar a acuerdos que permitan hablar en el G20 en nombre de una región, en un mundo que frente a la crisis de la globalización empieza a valorizar, vaya que lo está valorizando Europa hoy, la importancia de la gobernanza regional? La importancia de la gobernanza regional para construir gobernanza global. Entonces, esto es un tema central. ¿Hasta qué punto el G20 de este año y sobre todo el G20 del año que viene, porque nos toca la responsabilidad, se hace en Buenos Aires, va a ser un G20 en que América Latina hable de una sola voz? No es fácil, pero estamos observando cómo a la vez que se produce el proceso que lleva a los 2 G20, el actual, el próximo y el del año que viene, se está empezando a desarrollar un proceso de deliberación en América Latina sobre cómo abordamos el trabajo conjunto entre los países latinoamericanos. La reunión de ministros en estos días del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, la convocatoria que ha hecho el Chacho Álvarez de una reunión para discutir los temas de la integración económica de América Latina. Todo eso está de alguna manera significando que hemos tomado conciencia como región, y aquí voy entonces al desafío que plantea Jorge, de que tenemos que de alguna manera tenemos que tener una opinión latinoamericana sobre los temas de gobernanza global. Y dice al final de su artículo, para ello primero deberán reconocerse entre sí, sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo seriamente sobre cuándo, cómo, cuándo y dónde empujar en el G20. Nada más que yo le agregué una complicación, que no es solamente los 3, sino que de alguna manera pueden decir los 3, hablamos en nombre o hemos escuchado sobre estos temas a los colegas latinoamericanos.
Yo diría el segundo comentario sobre algo que empieza a diferenciar, y los dos expositores anteriores han hecho referencia a eso, el próximo G20 y aún más el G20 del año que viene, de los G20 anteriores. Los G20 anteriores, tan pronto uno analiza la historia de los G20, me estoy refiriendo a los G20 de Summit, de cumbre. Los G20 anteriores han estado muy concentrados en la deliberación, en la membresía de los que representaban a los países, en los temas financieros y económicos. De alguna manera estaba muy entroncado con el G20 de presidentes de Banco Central y ministros de Finanzas. Pero el problema es que empezaron a manejar temas que no eran solo problemas de finanzas y de banquero central. La diferencia ahora es de que el G20 de este año y el G20 del año que viene va a tener en el comercio un tema central. Si hay un sector de la actividad global que más está poniendo de manifiesto las dificultades de gobernanza global, es el comercio. Y se puso de manifiesto gracias al G20 en la reunión de ministros de Finanzas de Baden-Baden. Y en el debate que está instalado hoy acerca de si el sistema de comercio multilateral es el que nos va a permitir ordenar la competencia por los mercados mundiales o vamos a tener que de alguna manera ayornar, actualizar ese sistema. Detrás de esto hay un artículo muy bueno publicado por un economista de primer nivel, además con un rol oficial, asesor económico del gobierno de la India, hace muy pocos días. Un artículo tiene la pregunta, The WTO Reborn, es decir, el renacimiento del WTO. ¿Por qué? Porque sale al cruce la idea de que la OMC, eso ya no cuenta. Ahora vamos a tener el TPP, el Transatlantic, los megacuerdos, y de alguna manera de acá surgirán las reglas del comercio mundial y los demás países van a tener que aceptar las reglas del comercio mundial. Lo dijo Obama el día que anunció la firma del TPP. Lo dijo claramente, está en la página web de la Casa Blanca. Dijo, si las reglas no las hacemos nosotros, las hace China. Claro que estaba dirigiéndose a los congresistas americanos, convenciéndolos de que aprobaran el TPP. Pero de alguna manera eso está poniendo de manifiesto de que aquí sí que podríamos decirlo, y hay que decirlo en inglés, we have a problem. Es decir, de qué manera vamos a redefinir las reglas de juego del comercio internacional. Pero la OMC no es un organismo internacional. Sería un error grave el considerar a la OMC como un organismo internacional. Lo es, obvio que lo es. Es como considerar a Naciones Unidas solo como un organismo internacional. La OMC son tres cosas. La OMC son reglas que permiten una competencia relativamente ordenada en el comercio internacional. La OMC es un mecanismo de producción de reglas, de nuevas reglas. Y la OMC es un mecanismo de custodia del cumplimiento de las reglas, sistema de solución de controversia y demás. La regla de oro de la OMC, que fue la elección del periodo anterior, incorporada al sistema de comercio multilateral, fue la no discriminación. Y es eso lo que está poniéndose hoy en juego, particularmente por ese lema que está explícito en el documento publicado hace pocos días por el USTR, la Agenda 2017, America First. Por arriba de Estados Unidos no está nadie, no está la OMC. Y esto va al fondo del problema que tenemos que abordar en materia de gobernanza global, y no es un tema simple. ¿Qué piensa América Latina sobre esto? ¿Qué vamos a decir como América Latina sobre el reborn de la OMC? ¿Cómo vamos a visualizar la relación entre las distintas aproximaciones regionales? Asia tiene una gran riqueza en ese sentido, o lo que surja de la crisis europea. Son las grandes preguntas que vamos a tener que formularnos hacia adelante. Y termino, de alguna manera, señalando algo. Prometí no pasarme el tiempo, pero normalmente eso uno hace eso y después se pasa. Siempre. Se formamos elegantes, siempre. ¿No? Sí. Igual estamos dentro de lo previsto. Yo, el tercer punto que quiero abordar a la luz de lo que señalé, es que no solamente es la OMC lo que
ha adquirido en este momento una relevancia particular y por lo tanto está teniendo una relevancia particular dentro de la agenda del G20, que es nuestro tema, sino que desde el punto de vista de la Argentina, de mi país, hay algo que no podemos subestimar, y es que estamos en el medio de un proceso en el cual algún protagonismo tenemos, como América Latina, o por lo menos eso es lo recomendable, que lleva a la ministerial de la OMC en diciembre del año que viene aquí. No va a ser una ministerial aburrida, como fueron las ministeriales anteriores de la OMC, aun cuando los temas formales que se debatan, que son los que normalmente se preparan en Ginebra, no tengan directa relación con lo que estamos hablando. Pero de lo que se está hablando cuando no se habla de lo que se está hablando es precisamente si hay o no viabilidad de un sistema multilateral de comercio internacional. O vamos a una explosión del sistema muy parecida a la que hubo en esas décadas que llevaron a esos problemitas feos de los años 14 a 45 en el sistema internacional. La fragmentación del sistema comercial internacional, con lo que significa en términos políticos. Y a la vez, nuestro país va a tener la sede del G20 el año que viene y forma parte este año, el año que viene y el otro año de la Troika. Por lo tanto, y por otro lado, por muchos motivos, estamos desarrollando una actitud, en mi opinión, tremendamente importante de provocar un debate latinoamericano sobre cómo también actualizamos nuestro sistema regional de comercio, cooperación e integración. Por lo tanto, creo que como resultado de esta reunión, yo por lo menos me voy convencido de que lo que dijo Jorge es aún más complicado de lo que él dice en el artículo, no solamente Argentina, Brasil y México como miembros del G20, sino los países latinoamericanos van a tener que conversar mucho sobre qué propone. Y hay una sola forma de imaginar esto, que es colocarlo en la perspectiva de los debates en los cuales ha estado América Latina con Europa, con Estados Unidos particularmente, mucho menos con China, porque China está más recién llegado. Los debates que hemos tenido en los últimos 20, 30, 40 años sobre temas como el sistema comercial internacional, en el que hemos sido los contestatarios, los que hemos estado en desacuerdo con la forma de concebir las reglas del comercio internacional, de desvincular comercio y desarrollo y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que esta vez nos tenemos que imaginar algo. Y nos tenemos que imaginar que nuestros amigos de los países más industrializados de antes vengan y nos pregunten muy bien, ¿y ustedes qué proponen? Estamos de acuerdo, hay una crisis de fondo. ¿Y ustedes qué proponen? Creo que el desafío de Jorge es que podamos en los próximos meses decir algo, sabiendo que no nos van a hacer mucho caso, pero no importa, decir algo sobre cómo encararíamos nosotros el tema de la gobernanza comercial como un pivote del sistema de gobernanza global en general. Muchas gracias.